awo CEDEAO ko kuma in b'a la ni ko caman ni fɛn caman maliyɛn bɛɛ bɛ ka wagati kelen min kɔnɔ o kumaw de bɛna fɔ fɛn kelen min bɛna kɛ ka yira diɲɛ mɔgɔ la a kumaw de bɛna fɔ maliyɛn bɛ Mali fɛ a kuma banna an bɛna an balimaw de ɲininka an balima minnu bɛ yen bi ni wagati kɔnɔ u ye min faamu Mali ko la u yɛrɛ bɛna don kuma kɔnɔ bakɛ kuma b'i bolo. Salamu alaikum an balima maliyɛnw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada donc appel à la mobilisation do l'heure est très grave a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ CEDEAO kan ka baara dɔ kɛ a kan ka sommet dɔ kɛ 4 juillet bɛɛ b'a dɔn u y'a dabɔ kun min kama u ye kalo kelen de ta ka Mali bin ka Mali firi kalo kelen kɔnɔna la o période min kɔnɔna la an ɲɛ bɛ réunion caman bɛ ka kɛ mɔgɔ mun kabiri Ala k'u da u ma deli ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc wele de bilalen don malidenw an ka autorité de la transition soutenue à partir du 24 an ka bɔ Iko Kɔnɔkulu malidenw n'an ma bɔ c'est comme un Assimi Chogel bɛɛ ni Malik Diaw ninnu an layɛlɛ i sanfɛ k'a ju tigɛ n'o ye parce que an ye laɲini min ɲini u ye laɲini in kɛ u ye 24 mois ta u m'u sara CEDEAO la u ye baara kɛ n'an kumakan de u y'a yira k'a fɔ le Mali est un pays souverain donc o hukumu kɔnɔna la wele bilalen bɛ maliden kelen kelen bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ ko transition laban ni ka di ye i kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ bɔli in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a demander Mali k'i yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la parce que ɲɛdɔnniya barika banna o tɛmɛlen kɔ k'an ka monnaie créer an ka bɔ CEDEAO la an k'an ka monnaie créer an ka bɔ MINUSMA la an ka lien couper définitivement avec la France a kun fɔra bi réunion jeudi k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la mais an b'an ka faamaw kɔ parce que an ye réunion daminɛ waati min na an nana sɔrɔ u ye formation dɔ kun di an ma voilà effectivement donc an ye réunion déplacé est-ce qu'il y a faamu ka na n'a ye CPM na réunion déplacé ka na n'a ye CPM na donc an farala ɲɔgɔn kan ka comité dɔ bila sur place ani commission de sensibilisation dɔ donc numéro bɛ tila ka bila mɔgɔw n'a bɛ fɛ ka mouvement intégré a b'o o numéro ninnu wele mais an kɔni bɛ kelen dɔn n'an ma wuli malidenw l'heure est très grave n bɛ bɔ kuma la an bɛ kuma di salamu alaikum an bɛ maliyɛn cɛ ni musow fo k'an balima bɛɛ fo ka diaspora fo ka régionni bɛɛ fo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko sonw y'u kun bɔ tayinaw y'u kun bɔ kalabanciw y'u kun bɔ karamɔgɔ minnu b'a fɛ ka Mali ci u y'u kun bɔ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka binkani wale ta ka kɛ ka Mali sɛgɛrɛ u y'u kun bɔ donc an y'o de fɔ n ko ni jugu y'u kun bɔ kɛnɛma so kɔnɔ anw bɛ wulikajɔ de kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen pour que ka se ka juguw kunbɛn o masurunan ye jumɛn ye an y'a ye mɔgɔ minnu kuntilenna tɛ kelen ye u ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye Mali tara ye san 30 kɔnɔ olu de bɛ ka ɲɔgɔn ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye min b'a to u bɛ Mali ci ka Mali filenkolo ci o hukumu kɔnɔna na an wulila ka fara ɲɔgɔn kan nin tɛ an bɛɛ ye tɔn tɔw bɛ kɔfɛ an ye welewele bila tɔn bɛɛ lajɛlen tɔn bɛɛ lajɛlen sugu kɔnɔ mɔgɔ min bɛ diinɛ na o i tɛ diinɛ na o chrétien fara silamɛ kan an ye maliyɛn bɛɛ de wele bɛɛ ka na ka minɛ Kayi fo Kidali ka wulikajɔ kɛ le 24 an ka bɔ Iko Kɔnɔkulu comme le 14 an y'a kɛ an bɛ CEDEAO bɛ ko min na an ka se k'o jɔ malidenjugu bɛ ko min na an ka se k'o jɔ parce que CEDEAO bɛ Faransi ka baara dilan an k'o jɔ ka fɛɛrɛ sugu bɛ kɛ min b'a to an ka wari a bɛ kɛ an yɛrɛ ta ye ka créer ka Mali ka wari bɔ an ka bɔ franc CFA la an ka bɔ CEDEAO la Mali ka k'a yɛrɛ ta ye min b'a to maliyɛnw bɛ bonya sɔrɔsiw bɛ bonya k'u to front na donc ni welewelekan de kun don k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance kan le 24 a kɛtɔ bɛ kuma na wa salamu alaikum. D'accord an balimaw n bɛna dakuru ɲɛ kelen dɔ fɔ min nafa ka bon kosɛbɛ quoi an k'an kɔlɔsi kɔni an kɛ nɛgɛso kolonkalan ye nɛgɛso kolonkalan i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ a kun jɛlen don fura parce que ni wagati kɔnɔ an ye fɛn dɔ ye k'a faamu dimi dɔ bɛ bɛɛ la gɛlɛya dɔ bɛ bɛɛ la nka n'i y'i ka jamana lajɛ souvent a bɔtɔ gɛlɛya kɔnɔ n'i y'a faamu yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka ku i fɛ karisa ko kuma tɛ yan jamana ko kuma de bɛ yan an bɛ k'a ye nin wagati kɔnɔ maaw bɛ ka ɲini maa minnu bɛ yen ko dimi donnen don o la komi dimi donnen don bɛɛ la mais an k'an kɔlɔsi an ka victime dɔw ka kɛlɛ bɛ yen an ma tila o la fɔlɔ mɔgɔ dɔw y'u profiter olu la an b'o kuma la an ma tila u bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ victime wɛrɛw ye k'u diya olu la jamana la n'Ala sɔnna o tɛna kɛ bilen an ka génération tɛna don piège foyi kɔnɔ an ɲɛnɛ araba tɛ jagun la bɔrɔ kɔnɔ koyi an ye ko la an tulo bɛ ko la a kɛra an ɲɛna an y'a ye an y'a mɛn kuma min bɛ yen sisan yɛrɛkun kɛlɛ de bɛ yen jamana ko kɛlɛ de bɛ yen yɛrɛkun kɛlɛ de ye jamana ko kɛlɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i yɔrɔ jamana de bɛ yen
kuma kelen fɛn kelen an ko Mali ka défend ni mɔgɔ mɔgɔ gɛlɛya tɛ an bɛɛ b'a kalama a bɛ yen bɛɛ ɲɔgɔn na a bɛ yen u kana fɔ k'u b'aw labɔ ni gɛlɛya tɔgɔ ye ni gɛlɛya kuma ye e ka bɔli ni ne ka bɔli n'o de bɛ gɛlɛya ban n balimakɛ ni n balimamuso san b'a sɔrɔ gɛlɛya banna yɔrɔ dɔw la dɛ bɔli caman kɛra ko gɛlɛya dɛ an bɛ baara de kɛ an ka taa an yɛrɛ la an ye kɛlɛ min daminɛ ko an yɛrɛ o de kɛlen bɛ ka dɔw tɔɔrɔ anw tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ an ko an yɛrɛ an k'an jigi da an yɛrɛ kan bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka kuma d'an balimamusow ma bɛ segin b'a fɔ bɛɛ ye an k'a yira k'an ye maliyɛnw ye Mali ye kelen ye an ye kelen ye u kana bila an yɛrɛw ka ɲɔgɔn kɛlɛ an baden silamɛw aw salamu alaikum an b'a ɲini maliyɛn cɛ a n'a muso bɛɛ ne yɛrɛ très grave an bɛɛ ka bɔ ka le 24 an bɛɛ ka bɔ ka na boulevard la ka n'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ anw de bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu soutenir ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ anw de ka kumakan lamɛn u bɛ baara kɛ ni anw de ka kumakan ye n'u anw min f'u ɲɛna u bɛ baara kɛ n'o de ye CEDEAO tɛna u bilasira la k'a fɔ ko Faransi k'a fɔ k'u bila u bilasira la o tɛ dɛ anw de maliyɛnw de ka kumakan anw ka faama ninnu bɛ ka baara kɛ n'a k'u ka anw de ka kumakan ye n'anw bila yɔrɔ u bɛ yen de donc ne bɛ appel bila maliyɛn cɛ n'a muso intérieur comme l'extérieur ni fɛn fɛn sen bɛ se k'i yɛrɛ la i kana an ka jɛ an ka kuma an ka Mali an ka fɔ yaasa Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an ka bɔ nin kɔnɔ ka tila k'a fɔ autorité ɲɛna an ka bɔ UEMOA la pays caman bɛ yen u tɛ CEDEAO la mais u ka monnaie créer don u tɛ UEMOA la donc an ka lajɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ka monnaie créer an ka lafiya salamu alaikum ne bɛ bɔ Mali maliyɛn den cɛ n'a muso aw bɛɛ folen don bɛɛ n'i ka waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi da bɛ maliyɛn dɔw ye sinɔgɔ t'u ye ka d'a kan u bɛ fɛ ka jamana in dafiri u dɛsɛra n'i kun ko kunu k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ u tɛ sɔn mais bi jamana ci min b'u kɔnɔ u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn ye su dugutilaw fɛ an b'a kalama o kosɔn an wulila k'an jɔ an y'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ko i ta ye Mali ko ye ko faso in kanu de b'i la bɛɛ welelen don le 24 a ka na dugutigiden bugɔ o ni sigi tɛ bɛn an ye min kɛ Faransi la anw yɛrɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sinon Faransi tɛ da u tɛ sunɔgɔ u tɛ ɲina donc an ka ɲɔgɔn kɔ kuma an k'a bila kɛrɛfɛ yɛrɛ ko kurun an k'a bila kɛrɛfɛ an ka faso in ta an ka Mali jɔ donc bɛɛ welelen don Mali bɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ cogoya min na n'an ma bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an tɛ se donc bɛɛ ka bɔ le 24 an ka taa an k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko anw talen tɛ otage la an ni y'anw ta ye an dusukun y'anw ta ye musow aw kana to kɔ parce que n'i ko ko du i ko ko muso i ko ko jamana i ko muso donc musow a ye bɔ a y'aw denw na bɔ a y'aw cɛ bɔ bɛɛ ka bɔ ka na an k'an ka autorité défend assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irin yayi zai. Warkan go gawo, warkan go tulluki, warkan go kidal, warkan go anya kan ja tacha kulla. Inna wurudan kan alzuma kan ga sawanda. Juan kan lirgo ga jirbu waran kacin da tacha. Inna ceci waiga. Aruga zanka borberi, borkul masjid ni bani. Irkul macar kube boulevard ga. Ga koi transition of faba. Zama CEDEAO zamba gusu ni na fansi zamba gusu ati machin iga bangai mafatta juye o kan ka kai hando kan ka kan siga ne juye ga tibi hinza iga bangai maka fattara wodi zamba gusu no donc zamba gusu di irti yadda irkane hashim goitase irkane shogal mai gase irkane malik jause Mali irsi bakala mu musitan da kan kamore irki dam goyo kalli ni da ndiriya isen da banda inna maturo dumbu kaka ke wotsi bora sigin bene de maturi dumba ce wodi sike agayya ay gabay ay gafatta gorka ngay duwa mo kul ay ga fatta ku ga fatta inshallah nda irkoy ba irga fatta ay go inshallah abu asal yes français yes attends il y a la mer ok when you go madome vraiment feno wotimia mi nu pe ma bi obi wa fena a réunion wa zolo were ye vraiment bi o mali wa fena no pe ma bu
mi be na ba voix mi ba ya chanson mia vraiment no pezu bi bu pira mi wa mi na wa fuena wa ne wa nure wena abuma kwa we wuro anyu gwari ma sin na che wa na wa nure wena bi wure na wa we mali bi wure ma ve bi mi tena ma ube le président Sogel et le président Asimba Sogel no pe ma o dimi ba bi ba zere wa bi wa tena ya ko ba bena ya wa ba vraiment bo bena mo yasi bi debu ni nya bio no pe fimi ni bana awa be awe oro mali sio awa be info wa fizere vraiment bo bena yati bese ni to pa bra chanson mia bo be chanson nouveau na ase kaifa kidal o bien aux ma gwema bena kuna le 24 bo wure yiwe au boulevard de l'indépendance bo wa nous ne dama gwe arana so gwe nous ne ira ma dama gwe o da to arma tuma gwera o na ri gwe vraiment bo ani abi obi ma mi se ni to pa bra chanson mia mi RC na bobo mais ni to pa bra chanson mia bo be chanson nouveau na ba bo na mi kai e fa kidal baro bonu ani o baro bonu no pezu bonu akwara bon ni nya bio o pe baba ni fimitena ni to na no wozo mami ono ile e wura ma wa wuro we go awo bia we ni baba wa twena vraiment mi baba ni wona ma nya bio le 24 bona o bien wozo gbe ma be na mi baba mi ile okay salam alaikum tabale dunu kan bora malien ay wuli naw dalendo aka wuli naw jolendo aka do faraw senoka mbalma ke bora fo ko lere très grave ni gele ay me Allah taala de am bodi gada ne na bodi Allah taala ke de ba continue ka ko ok ma maliche mali muso mali dem seri para mo ko roba ka naw be ko la be ko la le 24 pour le voir de l'indépendance ambe ko kanda ka yoro ka yira tiena ko no mogola ka fo en face de on e banga transition ko ay transition blanc ko pa ye chiwo chifu yo ya be ke horo yala am pene kan jilaja ada kana to ana paransina no ka mogo minu be kena mani minu be kono nana korona mogo minu ma famia o be ka uli ka o jo sengunga au ka para anka anga je ka mbulo di nyoko ma anga faso ko kulula donc wele kandido bela jelen ka bo anga bo ka yira ka bo anga transition ma mo ci la jelen te para ka bo nyoko no bolo be nyoko bolo tu bam anyere bolo bu bolo te anu bla ci wo ci law yake o kuma be ka wuli ki joy se mu na wele de minu ma famia olu kana abenye funya na minu yere mana olu be kana anga je ka kenyo ko fe anga je ka ira je na kono mo gola paransina no ka mo ko te sira fo nye jama ko kuma malien ayebo de be ka bo anga paso kuma bo d'accord transition en table à moye transition mbalamo ndo ko ni ko e lu la se anga ka ko ma lo to mo hoy adam na kai fo kidal ami sirfu fo asrafu sarafa ali ba ka wuli ka do ay deme minge aka do fara deme ani shekul lasina kana ka ta se donba FFB ka damine premier jour fo tere région kai fo kidal donba fa ba ko ka ta se jola ka ma seku kaw ay bo ay ba minge don ko am ko be bela jele na don ko serfu madani haydara am bela jele wala ñu do ay do fara chestrika do fara roshi chestrika on ba offre ka wala ñu do anga jamana avec gele ngor ya rabbi ala ka ba gele ko transition nous c'est un hôpital hey mon là-bas yes on se rappelle traduction bonsoir tout le monde. Si on est là aujourd'hui pour lancer un appel solennel à tous les 10 fils de ce pays qui ont soutenu cette transition du début à maintenant. Voilà. Ok. Allez-y. Je vais parler. D'accord. Nambi amna buyo ye ka wule mada maliente bela jeli. Ko beka ko ampeka ñoko soro le 24 boulevard de l'indépendance
n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɔrɔ ye an bɛ bɔ kun mun na aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la depuis wagati jan embargo min talen don ka Mali sɛgɛn k'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ CEDEAO ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ a tɛ UEMOA ka sariya sɛbɛn kɔnɔ donc u bagara an ma de ka jalaki ta k'a dan donc bi anw fɛnɛ maliyɛndenw ko k'an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la an ka laɲini ye mun ye bi Mali ka bɔ CEDEAO kɔnɔ donc fɛn fɛn miirina y'o ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 24 boulevard sanfɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɔgɔ t'i ka souveraineté sɔrɔ mɔgɔ t'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'i yɛrɛ sago t'i yɛrɛ ka wari la donc an y'a ye bi pays caman bɛ yen n'olu développélen don olu tɛ UEMOA la olu tɛ CEDEAO la mais u yɛrɛ ka propre monnaie b'u bolo donc fɛn fɛn ka laɲini ye Mali kɔnɔ Mali kɔ Mali ka wari kura ko la an ye welewele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 24 boulevard kan fɛn fɛn fɛnɛ ka laɲini ye an ka bɔ UEMOA la Mali ka k'a yɛrɛ ta ye ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a fɔ ko Mali in tɛ kɛ foyi ye n'anw maliyɛndenw sago tɛ bɛɛ lajɛlen welelen don le 24 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ le 20 boulevard de l'indépendance kan k'a fɔ an b'an ka trio in trio Asim Shogel Mali Jaw an b'u kɔ fo mun wa an b'a dɔn fɛnɛ cette transition u bi anw malidenw de kama wa u bɛ ka baara kɛ n'anw malidenw de kumakan ye transition an t'a bila